Hello, bali ito yung para sa kung paano gamitin ang Squash VPN sa SIM card na Token Text, Sun or Smart. Dapat din set na yung APN nyo para sa Token Text, Smart, Sun. Yung APN name, yung internet. Tapos on nyo na yung mobile data nyo. Make sure na yung mobile data source SIM nyo nakaset talaga sa Smart Token Text kung dual SIM kayo. So, yun. Open na yung mobile data. Tapos, click natin yung Squash VPN. Ito yung selection ng server. Ito yung kung Token Text, Globe TMINet, postpaid yan, na APN. So, Token Text tayo. Ito yung gagamitin natin. Tapos, dito sa taas, upper left side, nandiyan yung authentication. Click nyo yan. Ito yung dyan nyo ilalagay yung username tsaka password na ibibigay ko sa inyo. Dyan nyo ilalagay yung username tsaka password. Kung trial pa lang yung binigay ko sa inyo or premium account, dyan yun. Then, hit nyo na yung connect. O-open yung injector. Start nyo lang. I trust this application, check, okay. Tapos back na kagad, minimize, connect. I trust this application, check, okay. Antayin nyo na lang siyang mag-connect. Dalawa ang lalabas na application or gagamitin kapag Token Text yung gagamitin. Ayun, authenticating na. Yung HTTP injector lalabas. Start nyo lang yon, tapos check nyo lang yung box doon, okay nyo na. Ayun, connected na siya. So, ganun lang. Pag Token Text, Smart, Sun. Lagi nyo check yung APN kung magpapalit kayo ng SIM card.